हाय एवरीवन जय जगन्नाथ आपण मानकर इतु आमे आसिक पहुँची गलु भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे आपण मानकर गोटे इनसिडेंट मन अछि एबे एबे जो गुजरात रे गोटे फ्लाइट क्रैश हेतिला एबे भी बहुत डर लगे फ्लाइट रे बसिबा से कथा मन पड़े गले हाउ छाड़ंतु आमे त आसिक घरे पहुँची गलुनी आउ आम सहित नानी जेजी समस्त आसिक घरे पहुँची सारे सॉरी कामर व्यस्त भितर ना भिडियोटा टिके लेट रे पोस्ट करुची इटा हला आम घरर पटिक आउ एठी बसचंती आम मझिया नानी तो एबे तो सजासजी सब चलीची पाखापाखि अलमोस्ट सरी आसिलानी आउ वर्षा भी बाहर एते जोरे होची कि कहतुनी अच्छा ए पूजा कौन मु काली देखेबी समस्त के काली कहबी कि आम घरे काली कौन पूजा अछि आउ देखନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ସଜାସଜି ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କାକା ବସିକି ବେଲୁନ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କହିବେ ଏଇଠି ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ମୁକୁଟ ଉତ୍ତରୀ ତାପରେ ବଳିତା ଅଛି ଧୂପକାଠି ଦୀପ ସବୁ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି କାଲିର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କାଲି ଯାହା ଯାହା ଆମର ପୂଜାରେ ୟୁଜ୍ ହବ ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।